بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس کلاس میں ہم چائنیز کنورسیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ چائنیز زبان میں آپ کسی سے کیسے بات کرو گے۔ تو یہ ہم جو پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا پہلا سبق ہوگا کہ اس میں ہم کنورسیشن کے بارے میں شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ہے تی ای کھ نمبر 1 لیسن یا لیسن نمبر 1۔ کھ لیسن کو کہتے ہیں اور تی ای یہ جو ہے یہ 1 کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو یہ ہے لیسن نمبر 1۔ چائنیز زبان میں کسی کو مخاطب کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں نی ہاؤ۔ نی یو کے لیے یوز ہوتا ہے، ہاؤ گڈ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ نی ہاؤ یو گڈ، یا اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں ہاؤ آر یو۔ یعنی چائنیز زبان میں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہے نی ہاؤ۔ ہاؤ آر یو۔ فار ایگزامپل ہم کسی کو تو مخاطب کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم السلام علیکم کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس سے جو بات کرنی ہو وہ کرتے ہیں۔ جو کوئی راستہ پوچھتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم بعد میں اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ بہرحال ہم اسے مخاطب کرنے سے پہلے اس کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ اس طرح انگلش کنٹریز میں لوگ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ہائے کہتے ہیں، ہائے یا ہیلو کہتے ہیں۔ تو جو ہیلو ہے اس کو چائنیز میں نی ہاؤ یو گڈ۔ اصل میں نی کا معنی ہے یو، ہاؤ کا معنی ہے گڈ۔ تو اس میں پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ آر یو۔ تو آگے سے کہتا ہے وا ہین ہاؤ۔ وا آئی کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ہین ہاؤ ویری گڈ۔ ایم جو ہے یہاں آر ایم اسی طرح جو الفاظ انگلش میں یوز ہوتے ہیں تو ہم یوز کرتے ہیں۔ آئی ایم ویری گڈ۔ ویری ہین کے لیے ویری استعمال ہوتا ہے، ہاؤ کے لیے گڈ استعمال ہوتا ہے۔ ہاؤ آر یو۔ تو آگے سے آدمی کہتا ہے وا ہین ہاؤ نی ہاؤ۔ تو آگے سے وہ کہے گا وا ہین ہاؤ۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے نی ہاؤ۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے نی ہاؤ تو مطلب یہ ہے کہ ہاؤ آر یو، تو بھی آگے سے کہتا ہے نی ہاؤ۔ تو آج کل جو ٹرینڈ ہے یعنی جو بات شروع ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے نی ہاؤ، ایک آدمی بھی نی ہاؤ کہتا ہے، آگے سے دوسرے بھی نی ہاؤ کہتا ہے۔ تو بہرحال وہاں یا ایسا انگلش میں جو کہتا ہے ہیلو، وہ آگے سے بھی دوسرا کہتا ہے ہیلو۔ اسی طرح ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ایک آدمی آگے سے کہتا ہے السلام علیکم تو دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام، اور اس کے بعد وہ بات شروع کرتے ہیں۔ بہرحال آج کل یہاں بھی بعض جگہوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی بھی السلام علیکم کہتا ہے اور دوسرا بھی آگے سے السلام علیکم کہہ لیتا ہے۔ تو اسی طرح چائنیز میں بھی ایک آدمی اگر دوسرے کو مخاطب کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نی ہاؤ، تو دوسرا بھی آگے سے کہتا ہے نی ہاؤ۔ حالانکہ جواب ہونا چاہیے وا ہین ہاؤ۔ یہ تو ہم نے پہلا جملہ پڑھا۔ دوسرا جملہ ہم کسی سے پوچھتے ہیں نی مانگ ما۔ نی کا مطلب یہ ہے کہ یو، مانگ بزی کے لیے آتا ہے، اور ما سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ یو آر بزی، یعنی یہاں تو میں نے لکھا ہے یو کے نیچے، یو کا جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ یو
यू के लिए, मांग के लिए बिज़ी यूज़ होता है, माँ एक्चुअली सवाल पूछने के लिए यूज़ होता है। यहाँ मैंने आर लिखा है मगर एक्चुअली आर यहाँ माना नहीं है, ये जस्ट मैंने जुमला बराबर करने के लिए फिर लिखा है कि आर यू बिज़ी। किसी से हम पूछते हैं तो हम कहते हैं कि आर यू बिज़ी, तो आगे से जवाब हो जाएगा कि हन मांग वेरी बिज़ी। हन हमने ऊपर पढ़ा था कि हन जो है वे वेरी के लिए आता है, मांग बिज़ी के लिए आता है, तो आगे से कहेगा हन मांग, हन मांग, हन मांग। अच्छा, ये जो बाज़ अल्फाज में आप देखते हैं कि ये कोई हन है, इसके ऊपर यू निशान बना है, यहाँ मांग जो है तो मांग में यू निशान बना है, यहाँ फिर ये निशान देखो हाउ, तो यहाँ ये निशान बना है, ती के ऊपर ये निशान बना है, ई के ऊपर ये निशान बना है। तो एक्चुअली चाइनीज़ ज़ुबान में ये टोन के लिए 4 इलामात हैं जो कि टोन के लिए यूज़ होते हैं। इस पे जो ये है तो इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को हमवार पढ़ना, जैसे ती ई, तो ई हम पढ़ते हैं तो ई, इसको हम ई ज़रा, जैसे हम उर्दू में या अरबी में किसी लफ्ज़ को खींचते हैं तो उसी तरह खींचते हैं एक अलिफ की मकदार में, तो ये ती ई इसलिए ऐसा पढ़ा जाता है। और ये जो है हन, तो ये हन जो है वो किसी लफ्ज़ में उसको ज़्यादा ज़ोर से पढ़ने के लिए, जैसे हम उर्दू में शद वग़ैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अरबी में, तो उसी तरह पढ़ते हैं, जैसे हन, हन, यानी किसी लफ्ज़ को ज़ोर देने के लिए तो ये हन पढ़ा जाता है। यानी ऐसे शद की तरह भी नहीं, बहरहाल वैसे मैंने तो फॉर एग्ज़ाम्पल कहा, तो ये उसी तरह बोला जाता है। किसी लफ्ज़ को मुख्तसर बोलने के लिए जो है वो हम के इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। ये जो है तो एक ख, जैसे हम कहते हैं ख, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ख नहीं कहते, हम ख नहीं कहते, घ नहीं कहते, ये ख हम ख कहेंगे इसको मुख्तसर करने के लिए। इसी तरह ये जो लफ्ज़ है ये किसी लफ्ज़ को ज़रा सा यानी उसको ज़्यादा खींचने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे देखो यहाँ मांग, मांग, ये मांग ज़रा ज़्यादा खींचा जाता है। अगर हम यहाँ देखो मांग ये वाला यूज़ कर लें तो भी गलत होगा, अगर ये यूज़ कर लेंगे मांग तो ये भी गलत होगा, अगर मांग ये भी गलत होगा। तो ये असल ये है कि हम मांग यूज़ कर लें, मांग। तो ये 4 जो टोन हैं तो ये मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ होते हैं। ये किस लफ्ज़ को सीधा पढ़ने के लिए, यानी जैसे ई हमवार पढ़ने के लिए, ये किसी लफ्ज़ को यानी उसमें शद की सूरत पैदा करने के लिए, जैसे नी हाओ, ये किसी लफ्ज़ को जो है मुख्तसर या शॉर्ट करने के लिए, जैसे ख ख। और ये जो है किसी लफ्ज़ को आगे खींचने के लिए, जैसे मांग। तो एक दफ़ा इस सबक को दोबारा रिपीट करते हैं। ती ई ख, लेसन नंबर 1, हेलो, नी हाओ, नी हाओ, यू एंड गुड, नी हाउ आर यू, वा हिन हाओ, वा हिन हाओ, आई एम वेरी गुड, वा हिन हाओ, नी मांग मा, नी मांग मा, आर यू बिज़ी, आर यू बिज़ी। जवाब आगे बंदा देगा हन मांग, हन मांग, हन मांग, वेरी बिज़ी, वेरी बिज़ी। वो ये भी कह सकता है वा हन मांग, अगर जहाँ वो लगा दे, ये वो वाला, वा हन मांग, तो भी ठीक है। बहरहाल वो ऐसा नहीं कहता, वे ऐसा कह ले हन मांग, तो ये भी ठीक है, हन मांग वेरी बिज़ी, हन मांग वेरी बिज़ी। तो आज के लिए ये 2 अल्फाज अगर हम ये सीख लें तो बाकी जो है वो इसके बाद जो है दूसरी क्लास में इंशाल्लाह
پڑھیں گے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔